Batteruna Lugul Panko, Namuni Subonchiri College Law, Silo, Buluk, Kokonang Crudo, election Dungai, or Kokonang Crudo election do, Bulu Nangomakolang, Milongako, Kelika, Guna Dutak do, Adamupa Kelidolo, Nangoma de Jikito. Jikita Singom Nangomakolang, Milong Kerila, Milonga de Jikito. So my mam ka bulka jikin party de. Se jikin krude, Mapola Gudunku, Arina de, Murdera, Kapgo Munchur Gudunku. Okay. Namoni Sibonchiri Borkhamuk College Lokke, Silok GS de Anikai, Nangamodamin, Gitanjali Taidam Tak, Bu Arikang. Pormanando Taide, Dek Bullock Jikitomna, Molu Lutaluna, Opengolu Lubilangulu, Supakul Tatsoke, Lupabidum. Supakato, Udukoi Merpola Duzong, Pormanando Taitke, Party de Merpodum, Gitanjali Taitke Party de Murderdum. The Mupe, se Apude, Buluk Lakolakobdak Jikin Takamdam. Odok supak ke lutal lunang lubila, supak bialang lupak ke lutat cok apung regamam lubidu. Odok supak kapa ikaji namani Subonchiri Borkham College lok popo ke duna, nangoma be GS dagam supak agam koli apung missing regama GS menying popo lok GS dagam ko tatkil. Subonchiri Borkham Mahadidyalaya so notun penguluk ada nirbasona uluk milong Jikila or Kabum honor Tonaiso, Jengo Agodo, Ada Nampatikai, or the Kasupak, Northern Perde, Idapong Colesum, walk getting at Agakism, the Aguaylo, Zabulimo, Yampire, Arwager money of Quagerum. Colesum, money, no problem. Menying guna bosorok do dutak doje nangum GS dungai college mai kampop solai to ete mai ban panu solai ne nai kapi bumbayan sing yang ol solai na maragona no amin nam lusukuta promananda tai আমার নামনি শিবনশ্রী বর্খামুখ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন 2024-25 বৰ্ষৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াৰ ভিতৰতে আমাৰ দুটা ক্যান্ডিডেট আছিল জিএছৰ কাৰণে এজন আছিল প্ৰমানন্দ টাইট আৰু দ্বিতীয় গৰাকী আছিল গীতাঞ্জলি টাইট আজি এই ইলেকশ্যনত আমি খুব আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে সম্পন্ন হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ নিৰ্বাচনত দুই গৰাকী পাৰ্টি আছিল গীতাঞ্জলি টাইট আৰু প্ৰমানন্দ টাইট আজিৰ ইলেকশ্যনত প্ৰমানন্দ টাইটে জয়লাভ কৰিছে